ne tɔgɔ ye Mohamed Tunkara, n ye député Kita Cercle la Assemblée nationale kɔnɔ. Donc i ka weleli kun tɛ dɔwɛrɛ ye bi mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko ni président ye mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko ni i ni ma min f'i ye i jugu sara a ka f'i ye. Bi ne Mohamed Tunkara député Kita Cercle la n bɛna adresser président de la République la k'a f'a ye vraiment ko anw bɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ ka di Ala ye tubabu bɛ kuma dɔ fɔ ko ni ba ɲɛ gana a bɛ kini kɛ. N bɛna kuma ni Alahu Taala cɛ ka kuma ni fasoden ɲumanya ye ka kuma ni bilasirali ye mais k'a fɔ a ye k'a fɔ n bɛ ka kuma ni ŋaniya min ye o bɛ ni Alahu Taala cɛ. Ma tɛ n kalama cɛ tɛ n kalama muso tɛ n kalama nin ye n yɛrɛ ka hakilina ye mais n b'a dɔn RPM bɛɛ ka hakilina fana don hali n'u ma fɔ a ye hali ni dɔw ma sɔn a fɔli ma mais bɛɛ ka hakilina don n b'o fɔ a ye bi k'a fɔ ko vraiment san 6 kɔfɛ depuis an ni ale jɛra ka fanga ɲini an ka projet de société min tun bɛ en place ni o de tun bɛ kɛ sababu ye ka jamana lataa ɲɛfɛ depuis i bɛ ka fanga ta ka na bila bi la a san 6 nin ye i bɛ ka fanga kɛ a yɛrɛ ta ye k'a minɛ anw na an tɛ ɲininka ni gouvernement bɛ sigi ni normalement ni gouvernement bɛ sigi RPM bureau national kan ka consulter k'a fɔ a ye liste bila ka na an bɛna mɔgɔ minnu ta ka kɛ ministre ye mais o mɔgɔw bɛ ta dɔrɔn ale yɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ a tɛ RPM ɲininka an t'a kalama an bɛ bɔ min kalama mɔgɔ minnu ka di ale ye dɔrɔn a b'u ta k'u don gouvernement kɔnɔ a dun bɛ fanga min na hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a fɔ souvent ko an ka mɔgɔ kelen parti kelen ka fanga tɛ an b'a fɔ a ye a tɛ an de ka candidat ye san 5 kɔnɔ donc an jɛra ka société politique min bila en place a nalen fanga la mɔgɔ minnu gɛrɛla la a n'u jɛra k'an ka fanga ta en otage i bɛ ka ni a nɔfɛmɔgɔw a ka dukɔnɔmɔgɔw b'o la a teri dɔw b'o la ani RPM mɔgɔ nin dɔw bɛ yen minnu bɛ k'u ta sɔrɔ olu de faralen bɛ i bɛ ka kan ka RPM ta en otage k'an ka fanga minɛ k'a k'a kelen ta ye donc fanga min bɛ senna bi an t'a kalama an man surun a la a tɛ k'a kɛ an diyaɲɛ kan donc k'a fɔ i bɛ ka ye vraiment RPM mɔgɔw y'a f'i ye o u ma f'i ye o maa kelen tɛ RPM kɔnɔ bi k'o ye RPM fɛ k'o ye RPM n'i ka mɔgɔ ye ko o tɛ ta ɲini na ko a digilen tɛ o la a digilen b'an bɛɛ la donc il est temps que an ka tiɲɛ f'i ye vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi anw t'i janfa fo ka diɲɛ wuli mais e kɔni de bɛ k'an janfa franchement kumaw bɛ se ka kɔnɔ minnu b'i tɔɔrɔ mais k'a f'i ye n'a y'a sɔrɔ fanga tun bɛ anw ka bolo kan ka na bila bi la walahi ni gɛlɛya caman bɛ yatɛ na ka da mun kan ka da kan an b'a dɔn an nana cogo min na ka da kan an bɔra gɛlɛya min kɔnɔ ka na an b'o dɔn donc n'i nana ka maakuraw ta ka gɛrɛ i yɛrɛ la k'olu kɛ i dɔ ye k'i ban anw na donc o de nana ni nin gɛlɛya ninnu ye donc n bɛ min fɔ bi RPM cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka i bɛ ka jagoya k'a jagoya a ka tere ta bɔ ka tere ta k'a ta k'a kɛ premier ministre ye mun kosɔn tere ta bɛ yɔrɔ min na bi tere ta de bɛ RPM na cogo dɔ fanga la Ibrahim b'a dɔn tere ta b'o kalama n t'a dɔn min b'u na cɛ n kɔni n tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn wa ni alikuranɛ cɛ tere ta tɛ n kalama n bɛ n ka nin kuma fɔ a tɛ n kalama dɔw ko n'i y'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ko a gɛlɛya lase tere ta ma n ko n'a ka d'a ye tere ta kana si yɛrɛ ne ka foyi t'a la mais min kan ka fɔ ne b'a fɔ donc foyi tɛ tiɲɛ la ko tɛ fɔ o tuma Ibrahim i ye fanga kɛ cogo min na a ma bɛn an ma bi a ma bɛn an ma sini wa ka tila k'a fɔ ka segin a kan an ka jagoya tere ta ka ta ka kɛ premier ministre ye ka da mun kan tere ta diyaɲɛ tɛ tere ta de kɛra sababu ye ka parti politique bɛɛ démarcher ani u ni bɛ ka se ka don da kelen fɛ bi ka bɔ da kelen fɛ Ala y'o nɔgɔya tere ta ye o démarches olu se b'a ye ni premier ministre tun don a bɛ fɛn kɛ min t'o ye an b'a dɔn o cɛ don an b'a dɔn politique min b'a la a bɛ se k'o kɛ jamana mago bɛ cɛ min na bi ale don deuxièmement gɛlɛya min b'a ni Mamudu Diko cɛ gɛlɛya min b'a ni Buye cɛ tere ta b'a dɔn k'a fɔ Mamudu Diko ye jɔn ye bonya min ka ni Mamudu Diko ni bonya min ka kan tere ta b'o dɔn a b'a las'a ma Buye ni bonya min ka kan ni tere ta de tun bɛ yen ni mankan tɛ wuli ani ninnu cɛ parce que u b'a dɔn tere ta b'a dɔn ninnu y'an dɛmɛ cogo min na ka na fanga la donc hali n'ale ma min ye tere ta bɛ o ye filanan ye sabanan fana kɛlɛ min bɛ cɛmancɛ la n'o ye Kidali Moti yɔrɔ dɔw ye o kɛlɛ in kɔnɔna la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tere ta ye bozo de ye o kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ninnu olu caman ye kadɔw ye donc min bɛ kadɔw ni bozow cɛ diɲɛ bɛɛ b'o kalama a bɛ se ka jeni yɔrɔ fɛ o ko la kosɛbɛ donc vraiment maa o maa kɛra sababu ye
ma baw ma bakira sababu ye ni an gana fangala no ma no shotu manga bla nyona ni tereta ni premier ministre o tunteke donc mo mindo ne reka hagilna la abese dialogue la abese mo negena abese fanga ketugula donc ni autaro ke bembembe ka ko wera dila o kama en toute façon ça n'engage que vous mais ne be min fo ngam militanya kono me min fo e ibe kaka here kama wallahi ni tereta premier ministre e be lafia e bi daka sunoko billahi tallahi na le qur'an tereta ten kalama ma fay wani tunya fay ka fo ngomena ni fo aba fo ko ngana fo même ba fo bi ma fo siri ni abebe nere salima ngasa na bebe tereta salima kasa na bebe jevuli ma jeta vuli me fo tia ka fo sa amena sanduru anu be birimu kote ibirimu mana minke abebe ama premier ministre chaman tarafe ama anyininka amba ale défense assemblée kono parce que on est majorité amba défend au camp har na mandanye amba défend parce que anganye modo mais ay premier ministre de tako obora abla idrissa ko obora rpm kono abla idrissa akar tali amma dia anye mais muna o wati asoro ale ni abla idrissa kadi ay abla idrissa ta drone pour que ki mo gebo on parce que ani abla idrissa mandi abanga parti là donc ayota amma bo tele naka trata soro donc o le tiaga quelque bré ka jesi rpm donc vi otarami donc afa ibe kay abito ka jugu deta ko lu graire là o masunya o kuma be soro mun fait 6 ans ni jati mine bibi élection présidentielle kemele ministre chaman babe minnu tun ye ministre ye ni ayuta partout ku do gouvernement kono olu ye milliards chaman fara nyon ka ke candidat à contrôle la o do ye John Joy o do ye Mudaratali o ayuta ko ke ministre ye o kra candidat à contrôle la Segol Maiga o kra candidat à contrôle la Mamad Ali Bachili o kra candidat à contrôle la Khalifa atio bla seminete kuna o kra candidat à contrôle la Murbo Kone atnyota o kra candidat à contrôle la o chaman babe harbi haglite menuna mais RPM mo kelente comme kra ministre ka bora kat la ka ke candidat ibrim contrôle la teta ma ke candidat à contrôle la Maman Babi ma ke candidat à contrôle la Frangali ma ke candidat à contrôle la Umuba ma ke candidat à contrôle la Ousmane Kone ma ke candidat à contrôle la ou chaman be ou fait RPM a chi ma ke candidat à contrôle la betla ka défend donc anyanga parti na flota ka deuxième mandat bulbulla ka ibrim na gagner mais ni bimu takera ka foko donc tout sauf RPM et le temps que RPM mo fona ko tkedi nyoma minum be tayini na kono u ka sabali u ka donc a fo ni fangani na tiena abe chambe donc ka ibrim jago ya 94 adema mo ko joro la ka Alpha Omar kunare jago ya ka aka ibrim ta comme premier ministre ka ibe ka ta comme premier ministre au 94 donc en aller au kera here ademama donc on fana ba fodi jaguya avec le temps ka ke premier ministre na ma ke mayiner pem mo bela jine fe en tant de solidarité vraiment trop c'est trop yesa mo bo foko yesa sa ba ke mo ko bulla na ma min ya tsiko nya yeble surtout san woro bulbulla na ma min ya tsika nya nya tuguni donc ne mo met tungara sananga shike moi mbora ka fɛn fɔ nya fɔ ni Allahu Taala cɛ mbe santa janfa me fanga tiɲɛ fa isa ja tɔgɔ de ko tiɲɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi ni ya mɛn école maître bɛ grève la docteur bɛ grève la juge bɛ grève la bɛɛ lajɛlen bɛ grève la ka fara attentat min kɛra o don surasiw ka saya na an y'a mɛn bi k'a fɔ ko a ye surasi dɔw wuli ka bɔ yen vraiment o ma bɛn ma a tun kan ka daminɛ gouvernement la fɔlɔ ka gouvernement yɛrɛ bɛ wuli ka bɔ yen surtout ministre de la défense o kan ka taga de mais kata baga surasi nyemo do mate ko lula taga vraiment ministre de la défense ba nola gouvernement ba nola ça c'est pas normal donc mo ko meni ko fana kata sa kuna sini donc vraiment ne ko ni fait ni fewye tiere kadi alaye aka jija aka fra mo ko inni ni bari nina ibi jugu gere la wallahi an ni tretade nani Allah Taala ce nan teta premier ministre ibnu tumbe lafiya ka tame jebeka men ta do fen ay fen kala o ko ni ne to nyi ni ko nyedo nta do koko bu ni nyon che ndo nyi ni ko nyedo na ambe jamana ko dila ante mo kula donc an ko ni hagilla bibi ni teta talaka ka premier ministre wallahi mali be sabati galon be dara la ya ko angere firlatew adi kuma wuraw ka galon la ka dala donc minun kala galon sababu ye u ba do min ba ko no abu ni Allah Taala ce donc nyera bi se ga fo seru na met ma bajila mais bi ale be tokodi ale ayini ka treta boy bi mais minu na oluma ale ma ko saka te treta ka olu e kojugu ka galonda chela jo treta ko de ko jobe kadoni bozoche donc ay galonda ale la ale atatu alama donc we ani président yele ke famo do we galonda la donc angon même fo président ne be kuma Mohamed Tungara be kuma ni Allah Taala che me saya ni be ka janfali mais ni ma tia fiye be sante sante lafia
donc ni nkele kungo de ye RPM manchi che manchi musumanchi ni ka jatimne de ni wallahi billahi ngani kuma kai akari RPM bela jelenye muamma be ke te tanyina ke koni be RPM ko koni kono ke koni bado mali tachuko teninye ke bado fanga tachuko teninye ni fanga tumamula tunteketa wallahi tunteketa be bodo donc ni be dia be har nasro mando lo betu joyi nyana ka fo ibe kai mo ba fo président makafo ki ka fanga kono ki ka fembe kai o yijugude ijugude ba fe ki ka fembe kai depuis ala mo da ka fembe tenya donc chante fo ibe ga machi minu kanga kia faye ulu tasro ka lagira la minu ba krefe ulu etabushuye ulu ni antenyo kala makosube ulu be bulika duaka ka boaka donc aminu kanga kia faye ate anantenyo ye ate grana donc vraiment ka kia faye il est temps que akanga fanga dama anga laje sa nani to ingono amesera fanga ni jire chuko mina pour que aleni kungorota be bwa kono ani kungorota be bwa kono donc ne mohamed tungara ni kuma kan ni ye ni fenfe bwa kono ne de responsable ne de ya fo chemanchi ni qur'an che ala mi yenda musomanchi fanga abenya sira mi fe ba fe ko defo kuma ba kono minum bi toro aywa na itoro bi saka yafa ma mfa de ye na choroba ye na président ye mais na ma tia fiye la hala ba nyinga de sira tout le na la ma nyinga donc ma da ko jugu kama adabara min kama o de niye mo re goshi na brela aywa iyo tri hakata tro ala sa ko isago ne ko de manya gele mit mambulo ganya si président na aka klauma uka fra ana ukanga fanga dama anka gérer amisa ka gérer chomina usi ka mfle na manya uka boambulo mais atara min taka dama ko appeler Idrissa antunta fait bien antunta fait sini mais yata ko ki va jana de donc parti anga parti modo donc ambe bado ambe tesika sheda bojila mais antu ko ka alamine ka tuka ko parce que kadi mais le temps que anga fiye ka fo vraiment nani to irema ibe ta na jigi kolongono donc o dakulu nyekele yo tumambulo ka fiye tilegaina ni hakito boka sallallahu muhammad